अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिस्ता खाने से बंदा फिट रहता है। जो औरतें दुबली पतली और स्मार्ट होना चाहती हैं तो देसी अजवाइन 50 ग्राम, अलसी के बीज 100 ग्राम, जीरा सफ़ेद 50 ग्राम, तवे पर हल्के गर्म करके इन तमाम चीज़ों को अलग अलग पीस लें। एक चम्मच सुबह नीम गर्म पानी के साथ और रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसके बाद कुछ ना खाएं और सो जाएं। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों से आपका वजन और पेट कम हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर के लोग डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। पानी कम पीने वाले बंदे के गुर्दे जल्दी खराब होते हैं। कच्चा अमरूद खाएं, इससे सुस्ती दूर हो जाएगी। सूखे धनिए की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। कब्ज को खत्म करना है तो चाय के अंदर सौंफ डालकर पी लिया करें, इससे कब्ज दूर हो जाएगी। जो लोग ज्यादा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं उनको चाहिए कि अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबतें इंसान के अपने गुनाहों की वजह से आती हैं। गुस्सा करने से परहेज करें, ज्यादा गुस्सा करना हार्ट अटैक का बायस बनता है। रेहान व पुदीने की खुशबू सूंघ लेने से फालिश की बीमारी नहीं होती। फल और सब्जियां ज्यादा खाने से जिल्द खूबसूरत हो जाती है। हामला औरतें कॉफी पीने से गुरेज करें, वरना बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। हफ्ते में एक बार पालक खाया करें, बिनाई कभी कम नहीं होगी। जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो हल्दी और अदरक की चाय बनाकर पीने से आराम आ जाता है। जो लोग आहिस्ता चलते हैं वो लोग काफी ज़हीन होते हैं। रात को सोने से कबल वजू करके सोया करें, इंशाअल्लाह बुरे ख्वाब कभी नहीं आएंगे। करेला शुगर के मरीजों को काफी आराम पहुंचाता है। जिस घर में बाथरूम का दरवाजा खुला रखा जाता है उस घर में खारिश जैसी बीमारियां ज्यादा आती हैं। नींबू का रस चूसने से चेहरे की झाइयाँ गायब हो जाती हैं। अदरक का कहवा बनाकर पीने से फालतू चर्बी पिघल जाती है। नाश्ते में ज्यादा मीठे का इस्तेमाल करने से शुगर का मसला हो सकता है। मौसम गर्मा में कच्चे प्याज का इस्तेमाल करने से वबाई अमराज से बच सकते हैं। सोने से कबल अपने कपड़े और बिस्तर को झाड़ लेने से नींद बहुत अच्छी आती है। अगर एक दिन तक पेशाब ना आए तो समझ जाएं कि आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। खाना खाने के बाद कुछ कदम जरूर चलने, चाहे कांटों पर ही क्यों न चलना पड़े। अगर चेहरा मोटा है तो चेहरे पर लौंग का पानी लगाएं, चेहरा दुबला हो जाएगा। एक शख्स इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा कि मैंने घर में रकम दफन की थी, मगर अब वो जगह याद नहीं आती जहाँ वो रकम दफन की थी। अगर मैं सारे घर को खोदूं तो उसमें मुशक्कत है, लिहाजा कोई तदबीर बताएं कि वो जगह याद आ जाए। इमाम साहब ने अव्वल तो इनकार किया कि भाई ये कोई शरई मसला नहीं है जिसका मैं जवाब दूं, लेकिन जब उसका इसरार बढ़ा तो फरमाया कि आज रात नियत कर लो कि जब तक वो जगह याद ना आए उस वक्त तक नफलें ही पढ़ता रहूंगा, चाहे सुबह क्यों ना हो जाए। इमाम साहब ने फरमाया वो जगह याद आ जाएगी। चुनांचे उसने इसी नियत से नमाज शुरू की। दूसरी ही रिकत में वो जगह याद आ गई और उसने नमाज मुकम्मल करके रकम निकाल ली। सुबह को इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को वाक़या सुनाया तो इमाम साहब ने फरमाया, ये शैतान ने बुलाया था और फिर उसको कब गवारा था कि तुम रात भर नमाज ही पढ़ते। इसलिए उसने फौरन याद दिला दिया, मगर तुमको चाहिए था कि याद आने के बाद भी बतौर शुक्रिया शैतान को जलील करने के लिए तमाम रात नमाज पढ़ते रहते। जो लोग दूध में सौंफ डालकर इस्तेमाल करते हैं उनके पेट की चर्बी जल्दी पिघलने लगती है। दांतों से खून निकलता हो तो टमाटर का रस दिन में 3 बार पीने से फायदा होता है। दांत खट्टे हो जाएं तो बादाम खाएं, इससे दांतों का खट्टापन दूर हो जाएगा। वजन और मोटापा कम करने के लिए शहद में नींबू का रस मिलाकर पी लें, 1 हफ्ते में मोटापा कम हो जाएगा। बुखार में अफाका ना हो रहा हो तो फौरी चावलों का उबला हुआ पानी पी लें, बुखार ठीक हो जाएगा। हातिम ताई से पूछा गया, तुझसे ज्यादा भी कोई सखी है? हातिम ताई ने कहा, हाँ है, वो मर्द जिसकी 2 भेड़ें थी। एक को एक रात मेरे लिए ज़िबा किया तो मैंने उसके जिगर के लजीज होने की तारीफ की। दूसरे दिन सुबह उसने मेरे लिए दूसरी भेड़ को भी ज़िबा किया और मेरे लिए कबाब बनाए। पूछा गया, तूने इसके साथ क्या किया? कहा कि मैंने इसको 500 भेड़ें दी। तो साहिल ने कहा कि फिर आप इससे ज्यादा सखी हुए? तो हातिम ने कहा, नहीं, उसके पास जो कुछ था उसने मुझे दिया, जबकि मैंने अपने माल में थोड़ा सा माल उसको दिया। जिस दिन आप 3-4 केले खा लेंगे उस वक्त कमजोरी महसूस नहीं होगी। जमाई को हरगिज ना रोके, वरना दिमाग की रग फटने का खदशा होता है। किसी परेशानी या मुश्किल में सबसे पहले आपकी नींद मुतासिर होती है। अगर कई दिन तक नींद ठीक से ना आए तो तबीयत भारी और बोझल महसूस होने लगती है। कॉफी पीने से नींद ना आने के बायस होने वाली सुस्ती दूर हो जाती है। कॉफी पीना सर दर्द को दूर करने के लिए भी मुफीद है। एक तहकीक के मुताबिक कॉफी में पाई जाने वाली कैफीन खून की नालियों की सूजन को कम करती है। न सिर्फ ये बल्कि शिद्दत और कसरत सर दर्द को भी कम करती है।
गुलाब का फूल सूंघ लें, डिप्रेशन में कमी आएगी। नाश्ते से कबल वर्जिश कर लेने से आप ज़्यादा कैलोरीज जला सकते हैं। गाजर का जूस पिया करें, यह कैंसर की बीमारी को ख़त्म कर देता है। लीची खाना कैंसर के मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अंगूठे पर सरसों के तेल से मालिश करें, नज़र तेज़ तरीन हो जाएगी। सादा पानी का इस्तेमाल कमर और गुर्दों के दर्द में बेहद मुफीद है। अपनी कुव्वत इरादी पर भरोसा करना सीखें। यही इंसानी शख्सियत की वो अहम खूबी है जिसने आज तक इंसानों को दुनिया में पेश आने वाली हर किस्म की तब्दीली और हर किस्म के हालात से निपटना और उन पर काबू पाना सिखाया है। ये कुव्वत अपनी सलाहियतों को जानने से पैदा होती है। कुव्वत इरादी का यह अंसर घबराहट, खौफ और ऐसे ही दीगर अवामिल को पहले ही लम्हे में बेअसर बना देता है। खौफ और घबराहट के आलम में पुरसुकून रहें। याद रखने की कोशिश करें, आपकी घबराहट सूरत-ए-हाल को मज़ीद अबतर बना सकती है। दिल ज़हन को पुरसुकून रखेंगे तो आप मामलात में उलझने के बजाय उनके हल पर ज़्यादा तवज्जो दे सकेंगे। गन्ने का रस बंद पेशाब को खोलता है। घुटनों में दर्द रहता हो तो इंजीर खाएं। खजूर का इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। सुबह के वक्त जल्दी आँख का ना खुलना अल्लाह के नाराज़ होने की निशानी है और जल्दी आँख का खुल जाना अल्लाह करीम के राज़ी होने की निशानी है। जो रोटी से कबल पानी पीता है वो बंदा कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। शहद के साथ इंजीर खाने से बदन की अंदर ताकत हमेशा कायम रहेगी। एक नेक इखलाक व किरदार का हामिल लेकिन गरीब लड़का किसी के घर उसकी बेटी का रिश्ता लेने गया। बेटी का बाप बोला, तुम गरीब हो और मेरी बेटी गुर्बत और तकलीफ को बर्दाश्त करने की सिकत नहीं रखती, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता। फिर एक बद अखलाक व बदकिरदार लड़का उसी लड़की का रिश्ता लेने गया तो उसका बाप रिश्ता देने के लिए राजी हो गया और उसके बद अखलाक होने के बारे में ये कहा, अल्लाह इसको हिदायत देगा इंशाअल्लाह। तो उसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, क्या जो अल्लाह हिदायत दे सकता है वो रिस्क नहीं दे सकता? या इन दोनों खुदाओं में कोई फर्क है? जिन लोगों को कब्ज का मसला रहता है उनमें कैंसर का मसला ज्यादा होता है। गुस्सा जहनी सेहत पर बुरी तरह असरअंदाज होता है। गुस्से में रहने से यादाश्त में कमी आ जाती है। इंटरनेशनल जर्नल में शाया शुदा तहकीक के मुताबिक गुस्सा करने से दिमागी कुव्वत कमजोर होती है। गुस्सा करने से जहनी दबाव की शिकायत हो जाती है, जिससे सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर होती है। गुस्सा बेचैनी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का भी सबब बनता है। चर्बी वाला गोश्त खाने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। पट्टों के खिंचाव और दर्द के लिए एक बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके मुतासर जगह की मालिश करें। रेहान मुंह दही खाने से आपके बदन में नया खून पैदा होने लगेगा। बालों के गिरने का मसला हो तो नीम के पत्तों के पानी से बाल धो लिया करें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। जब जिल्द और बालों को आयरन की कमी का सामना हो तो खुश्क और ज्यादा नाजुक हो जाते हैं, बल्कि गंजपन का खतरा भी बढ़ जाता है या बाल तेजी से गिरने लगते हैं। आयरन कम होने से प्रोटीन की एक किस्म फेमिन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी के नतीजे में जिस्म जिल्द और बालों की बजाय अहम अज़ाओं को तरजीह देता है। आयरन की कमी पूरे करने के लिए अपनी खुराक में पालक, धनिया और सब्जियों का सलाद शामिल करें। किशमिश को रात भर के लिए पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उन्हें शहद के साथ खाएं। शहद में भी आयरन की अच्छी मकदार पाई जाती है। एक गिलास दूध में 3 खजूरें उबालकर पीने से कमजोरी और जिस्मानी कमजोरी जड़ से खत्म हो जाती है। जो औरतें दोपहर के वक्त ज्यादा सोती हैं वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, इसलिए दोपहर के वक्त बस कुछ देर आराम करना चाहिए। अनस रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह किसी मोमिन की कोई नेकी ज़ाया नहीं करता। उसको उस नेकी के बदले दुनिया में अदा किया जाता है और उसके बदले में उसे आखिरत में जज़ा दी जाएगी। और काफिर को उसकी दुनिया में अल्लाह ताला के लिए की गई नेकियों के बदले में खिलाया जाता है, हत्ता कि जब वो आखिरत को पहुंचेगा तो उसकी कोई नेकी नहीं होगी जिसकी उसे जज़ा दी जाए। अगर जोड़ों में दर्द रहता हो तो देसी घी को गर्म करके चाट लें, इससे जोड़ों के दर्द में आराम आएगा। गुड़ की धुनी लेने से बंद नाक जल्दी खुल जाएगा। रोजाना नहाने वाला बंदा कभी भी खारिश जैसी बीमारी का शिकार नहीं होता। अगर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल बाकायदगी से बढ़ने लगे तो बैगन की सब्जी खाया करें। काली मिर्च खाने से गला ठीक रहता है और नज़र की कमजोरी कभी नहीं होती। बाकायदगी से नाश्ता छोड़ने को दायमी बीमारियों के बढ़ते हुए खतरे से मुंसलिक किया गया है। मुताले से मालूम हुआ कि इस आदत से मोटापे, दियाबितीज टाइप 2 और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नाकिस ग़िज़ाई आदात, मेटाबॉलिज़्म की कमी और ग़िज़ाई अज्जा की कमी के मजमूई असरात वक्त के साथ इन संगीन मसाइल का सबब बन सकते हैं। सोने से पहले नीम गर्म पानी का एक गिलास पीकर सो जाएं। गुर्दों की सफाई हो जाती है। खा लेने से आपका रंग खूबसूरत हो जाएगा। कच्चा दूध पीने वाले इंसान का रंग कभी सांवला नहीं होगा।
अगर सुबह वक्त शहद गर्म पानी में मिलाकर पी लें तो इससे आपका वजन कम हो जाएगा और डिप्रेशन से निजात मिलेगी। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर हो वो मकई का आटा इस्तेमाल करें, नज़र तेज हो जाएगी। सब्ज प्याज के पत्ते बवासीर के मरीज को निहार मुंह खिलाएं, बवासीर खत्म हो जाएगी। अगर जिल्द की खारिश का मसला हो तो मूंगफली खाने से परहेज करें वरना मर्ज की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारे रोने से मसले हल नहीं होते, बल्कि हमने सब्र करना होता है। याद रखें, सख्ती झेलना हमेशा कुछ वक्त की बात होती है। सरसों के फूल की खुशबू सूंघ लिया करें, दिमाग की रगें तेज हो जाती हैं। एक दुकानदार से पूछा गया, किस तरह इस छोटी और बंद गली में अपनी रोजी रोटी कमा लेते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं जिस सुराख में भी छुप जाऊं, मौत का फरिश्ता मुझे ढूंढ निकालेगा। तो ये किस तरह मुमकिन है रिस्क वाला फरिश्ता मुझे ना ढूंढ सके? बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। पाकिस्तान में कितने फीसद लोग खून देते हैं? पाकिस्तान में सिर्फ 1 से 2% लोग रेगुलर खून देते हैं। चंद अफराद इमरजेंसी में भी खून देते हैं। नहाने के बाद फौरी सुरमा लगाने से आंखों की बीनाई कम होने का खदशा होता है। पानी ज्यादा पीने वाले इंसान की जवानी ज्यादा देर तक कायम रहती है। रोज दूध पीने वाले बंदे को काम में थकावट नहीं होती और जिस्म में ताकत हमेशा कायम रहती है। हर रोज बिलानागा पुरानी खारिश, दर्द या किसी भी किस्म जिल्द की बीमारी पर नमक या बेकिंग सोडा मलें। इंशाअल्लाह जल्दी शिफा मिलेगी। आम के सब्ज पत्ते चंद दिन कुछ देर के लिए चबाने से दांत हिलना और मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है। दूसरे के भेद को महफूज रखना अमानत और उसे मशहूर कर देना खयानत है, और मशकूक चीज़ों से बचना दयानत है। जब मौत करीब आती है तो ये चीज़ें ज़ाहिर होने लगती हैं। तभी बेवकूफ़ बन जाता है, शिफा के सारे असबाब मौत के सबब बन जाते हैं। दवा अपना नफ़ा पहुंचाने में अपना असर खो देती है। पाँव का दर्द ना जा रहा हो तो पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल की मालिश करें। दर्द जैसा भी हो दूर हो जाएगा। दमा की बीमारी हो तो शहद में दालचीनी के दाने मिलाकर खाएं, दमा की बीमारी खत्म हो जाएगी। अपना सफर हमेशा जारी रखें, खूबसूरत मंजिलों के रास्ते अक्सर दुश्वार होते हैं। होंठों को गुलाबी करने के लिए देसी मोम में नींबू का रस मिलाकर होंठों पर लगाएं। रोगनी बादाम और शहद मिलाकर रोजाना होंठों पर लगाएं। दूध की मलाई में चंद नींबू का रस डालकर होंठों पर लगाएं। शहद और जैतून को मिक्स करके होंठों पर लगाएं। हल्के गुलाब में ग्लिसरीन मिलाकर दिन में 2 मरतबा होठों पर लगाएं। ताज़ा दूध की झाग होठों पर मलें। उमर बिन औफ रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे मुतल्लिक फिक्र से नहीं डरता, लेकिन मैं तुम्हारे मुतल्लिक इस बात का अंदेशा है कि दुनिया तुम पर फराख कर दी जाएगी, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फराख की गई थी। फिर तुम इसके मुतल्लिक वैसे ही रुकवत रखोगे जैसे उन्होंने उसके मुतल्लिक रुकवत रखी, और वो तुम्हें हलाक कर देगी जैसे उसने उन्हें हलाक कर दिया। अंगूर का रस निकाल कर रोजाना रात को होठों पर लगाएं, होठ गुलाबी और नरम मुलायम हो जाएंगे। अगर किसी के पेट में कीड़े हों तो सोते वक्त एक सेब मरीज को खिला दें और बाद में पानी ना पीने दें। 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेट के तमाम कीड़े हलाक हो जाएंगे। सब्जी में तोरी बेतहाशा ताकत देती है। अगर आप अपनी चाय में नीम के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे तो खून साफ हो जाएगा और कैंसर जैसी बीमारी कभी नहीं होगी। बंद गोभी ज्यादा खाने से जिस्म से हर किस्म की खारिश दूर होगी, सर की खुश्की खत्म होगी, जिल्द की बीमारियां ठीक होने लगेंगी। खून निकलने की जगह पर चाय की पत्ती डालकर थोड़ी देर दबाकर रखें, खून निकलना बंद हो जाएगा। खुश्क होने पर पत्ती खुद ही उतर जाएगी और चोट के निशान भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। इस्तग़फ़ार की तस्बीह रोजाना पढ़ा करें, इंशाअल्लाह हर मुश्किल वक्त से निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। रोजाना एक केला खाने से ज़हनी दबाव और इंसान का गुस्सा खत्म होता है। अगर आप चूहों से तंग आ चुके हैं तो चूहों के बिल के पास अंडे का खाली खोल रख दें, चूहे खुद ब खुद ही भाग जाएंगे। अंगूर नमक के साथ खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। बुखार के मर्ज में मुब्तला लोगों के लिए बकरी का दूध बहुत फायदेमंद है। नाश्ते में डबल रोटी का इस्तेमाल करने से दुबले पतले लोग मोटे हो जाते हैं। घर में जगह जगह पर चूटियां सुराख बना लेती हैं। अगर आप इनको भगाना चाहते हैं तो उनके सुराखों के इर्द गिर्द मिट्टी वाला तेल डाल दें। रोजाना खीरा खाने से लकवे जैसी बीमारी नहीं होती। सफर करने से डिप्रेशन और हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। थकावट में अदरक वाली चाय पिएं, आपको सुकून मिलेगा। हरी मिर्च को रोजाना इस्तेमाल करने से जोड़ मजबूत होते हैं और पट्टों में ताकत आती है। पैदल वॉक करने से कमर नीम गर्म पानी पी लें, इससे कमजोरी नहीं होगी। अगर प्यास ना हो फिर भी पानी पी लिया करें, इससे आपके गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे।
چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لیں، ہاضمہ ٹھیک ہوگا۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم میں درد دور ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد غسل کرنے سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی کا استعمال کریں، کیونکہ ہلدی یادداشت کو بہترین بناتی ہے۔ رات کو پیشاب کر کے سونے سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کریں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہو تو باقاعدگی سے بادام کھایا کریں۔ کلونجی پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھائیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگایا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے، چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر رہے گا، نظر میں بہتری آئے گی۔ جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کی جائے تو نہ کمر جھکے گی، نہ جوڑوں کا درد ہوگا، نہ سر درد اور نہ دانت درد، نہ بڑھاپا جلدی آئے گا۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھائیں، اس سے ان کی قبض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائے اور وہ اتر نہ رہا ہو تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مسل دیں، ضدی داغ کپڑے سے ہٹ جائے گا۔ بدن میں خارش ہو یا درد ہو رہا ہو تو گرم پانی سے غسل کر لیں، جسم کے درد و خارش کا یہ بہترین علاج ہے۔ کچی روٹی مت کھائیں، اس سے معدے میں زخم ہو جائیں گے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے واش روم گندے ہوں گے تو آپ کو بہت جلد بیماریاں گھیر لیں گی، اس سے گھر میں پریشانیاں آئیں گی اور رشتہ یا شادی کرنے میں ہمیشہ دیر ہوتی جائے گی۔ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ جو لوگ ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہوں وہ جلد باز ہوتے ہیں۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کریں۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کریں، نظر تیز ہونے لگے گی۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کریں۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آپ کی آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ اکثر چنبیلی کے پھول سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت زبردست رہے گی۔ زیادہ سفید کپڑے پہنا کرو، کالے کپڑے کم پہنو۔ خواب کے اندر اپنی بیوی کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کریں، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ مہمان کی خدمت کرنے سے رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ برف کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ پیاز کا استعمال بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ سانس کے مریض صبح نہار منہ پیاز کا رس پینے سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں اگر پیاز کھانے کے ساتھ رکھا جائے تو وبا سے محفوظ رہیں گے۔ کھٹی چیزیں انسان کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں۔ نہار منہ دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دیں، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ جب چھینک آتی ہے 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چقندر کا چھلکا چہرے پر لگانے سے جلد نرم اور چمکدار ہو جاتی ہے، کریم کی ضرورت نہیں رہتی۔ چہرے پر فٹکری کا مساج کرنے سے اضافی بال ختم ہو جاتے ہیں اور داغ دھبے بھی صاف ہوتے ہیں۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش سے گیس کی شکایت ختم ہوتی ہے۔ جو لوگ جسمانی درد میں مبتلا ہوں وہ فل مکھانے کو دودھ میں پکا کر کھائیں۔ یہ جسمانی درد ختم کرتا ہے اور جسمانی کمزوری بھی دور کرتا ہے۔ جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال فائدہ مند ہے۔ بار بار چیونگم چبانے سے دماغ کی رگیں کمزور ہوتی ہیں اور یادداشت متاثر ہوتی ہے۔ سگریٹ نوشی انسانی صحت کو خراب کرتی ہے، جیسے نشہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور یہ آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اسے اونٹنی کا دودھ پینا چاہیے، یہ شوگر کو کم کرتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جس شخص کو نیکی کر کے خوشی اور برائی کر کے پریشانی ہو وہ سچا مومن ہے۔ دھیان رکھیں کہ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کریم کی عطا ہے۔
بخار کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے بکری کا دودھ پینا فائدہ مند ہے۔ اگر کانوں میں کم سننے کی شکایت ہو تو ایک قطرہ گرم زیتون کا تیل ڈالیں، کم سننے کی شکایت ختم کر دے گا۔ چہرے پر جھریاں نظر آنے لگیں تو پیاز کا روزانہ استعمال کریں، کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تربوز کھانے سے پیشاب کے راستے سے پتھی نکل جاتی ہے۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ یوگا کرنے سے شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے بھی دور رہ سکتے ہیں۔ اپنی گردن کی پچھلی جانب برف کا ایک ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، ایسا کرنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے، کندھے اور پٹھوں کو آرام ملتا ہے۔ آپ کبھی آنکھ کھول کر چھینک نہیں سکتے، جس گھر میں مکھیاں زیادہ آتی ہیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا، اور زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہو جائیں گے۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی، کام ختم ہونے پر گاجر کھانے سے جسم کبھی تھکتا نہیں۔ زیادہ پانی پینا تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کریں، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے اندر کے زخم بھر جاتے ہیں۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ انار نظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے، ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات بھولے نہیں تو سورج مکھی کے تیل سے مالش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے جوڑوں کا درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جسم کے فاسد مواد کے اخراج میں مفید ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ برفی کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا نہایت مفید ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کدو کا استعمال کریں۔ پاؤں سن ہو جائیں تو چند چیزوں سے پرہیز کریں: کولڈ ڈرنک، چاول، دہی، لسی۔ پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا پھٹکری کا ٹکڑا ملا لیں، اپنے بدن کو گیلا کر کے چند منٹ بعد نہا لیں۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کریں، اس سے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں جتنا ہو سکے سجدہ لمبا کیا کریں۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو رہے ہوں وہاں کھجور کی گٹلی رکھ دیں، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ بند گوبھی، بینگن، کدو، مولی کا رس 1 یا 2 قطرے آنکھوں میں ڈالنے سے دھندلا پن، جالا لگنا، موتیا کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ نظریں بھی تیز ہو جاتی ہیں۔ ادرک کھجور پیٹ کے کینسر سے روکنے کے لیے مفید ہے۔ زکام ہونے کا خدشہ ہو اپنے پاؤں کو کچھ دیر ضرور دھوئیں۔ جب بھی نہا کر غسل خانے سے نکلے تو پاؤں ضرور دھوئیں، اس سے آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب بھی زمین سے اٹھیں بغیر سہارے کے اٹھیں۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، برکت ہوگی۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کریں۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھتی ہے۔ ناخن چبانے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور باتیں بھولنے لگتے ہیں۔ صبح نہار منہ 2 کھجوریں کھانے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ دانت کے درد کے لیے لہسن کا پانی نکال کر روئی کے ساتھ دانت پر لگائیں۔ مائع نکل جائے گا اور درد ختم ہو جائے گا۔ اپنی عمر بڑھانی ہے تو کھانے کی مقدار کم کر دیں۔ رات کو نیم گرم پانی کے گھونٹ پینے سے پیٹ کی صفائی ہوگی اور جلد نیند آ جائے گی۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے بہت مفید ہے۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر نہ کھلائیں۔ جسم سے چکنائی ختم کرنے کے لیے دلیا، انگور اور سیب کھائیں۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھائیں۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھائیں، ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے مچھر کاٹنے کا اثر نہیں ہوگا۔ کچی روٹی کھانے سے پرہیز کریں ورنہ پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ کھائیں، دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہوگا اور کوئی بات نہیں بھولیں گے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال زیادہ بڑھتے ہیں وہ بیمار رہتے ہیں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پینے سے 100 سال تک معدے میں گندگی جمع نہیں ہوگی۔ جب بھی کہیں درد ہو 7 بار سورہ ناس پڑھ کر وہاں دم کریں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ دالوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے۔ لیموں پانی روزانہ پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہوتی ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 7 کھجور لو، اس پر 21 بار استغفار، 21 بار لا حول ولا قوت، 21 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم اول و آخر درود شریف پڑھ کر پھونک مارو، کسی غریب کو دے دو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ اپنا مسئلہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔
قد بڑھنا رک جائے، نہار منہ روزانہ لٹکے، قد دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ خالی پیٹ پانی پینے سے گردے صاف ہوتے ہیں، جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ روٹی کے اندر دودھ ڈال کر کھاؤ، اس سے بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ نہار منہ ایک چٹکی کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ اکثر رات کو سوتے وقت ایک چمچ زیتون کا تیل پیا جائے تو شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔